Mga idol, adlaw ron nga Merkulis idol nya July 16, 2024. Idol, dili ta ka trabaho ron idol sa gawas kay kining kusog kayong ulandre, dangog kayong area. Basin ugma idol, maka trabaho na ta. Karon idol, mag-story lang ta about sa ako ang tinuod na hitabo sa akong kinabuhi. Idol, sa unang panahon idol, sa 2013 idol, Mayo, buwan sa Mayo, aduna kami project idol sa DENR. Karon idol, project to sa barangay idol nga gisubkon sa akong amon chairman nga si PO President Rodolfo W. Bangiran. O karon idol, ako nitabang ko ni ka idol sa pagpananom og kahoy sa una. Ang tanom sa una idol 4x6, upat ang tikang, ang distansya, unom ang tikang, unya ka magtanom. O karon idol, natanom nako sa usa, duha, tulo, upat. Natanom nako ang sidling. O karon idol, nakoreksyonan ko sa ako ang papa idol nga si PO President Rodolfo W. Bangiran nga sayop ang ako ang pagtanom kay 4x6 man, upat ang distansya nya, unom ang distansya sa unya ka magtanom. Karon idol, ako idol nasuko, nakig-stroke ko sa akong papa. Karon idol, nahitabo gyud akong gilabay ang bara. Nasuko ko. Kay sa una idol, wala man kay kumaanad og trabaho nga hard idol. Kay sa una idol, bangkiro ko, mamangka ko. Kang kanang pamangka idol, kana maglingkod ka sa lamisa. Nya dali ra ang pangwarta na idol. Kay illegal man na idol, pamangka, antak. Karon idol, akong gilabay ang bara. Niadto ko sa pista idol. Nya to pista, namangka ko. Karon sa gililigid panahon ana, sa liligid buwan, sige ko pamangka na. Si papa to mauna layga da sa mga trabahante dito. Nagtrabaho, nag-supervise sa trabaho. Karon idol, sa buwan idol nga Agosto 17 sa kadlawon, akong anak asawa idol September to siya mga anak. Ang na to nga fix ato nga buwan September. Pero idol, nahitabo idol nga ang ako ang asawa giatake, eclampsia nya, naa pa siya ay buros pa siya. Karon idol, nahitabo idol, eclampsia siya sa kadlawon. Gidaan mo sa district, dayon gidaan mo siya sa Vicente Soto syudad. Kura idol, wa jud ko magtuo na idol nga ang ako ang asawa mabuhi pa ug akong anak. Kay sa pagikan na mo sa district idol, giingnan ako sa maong doktora nga liguna lay mohang pagkatao nga imong liguna lay mong huna nga pagampo lang sa kaytas-an nga mabuhi o malibre ang imong inahan, asawa ug ang anak. Idol, katong higayon na idol, wala na ko magtuo idol nga mabuhi pa ako ang asawa. Wala na idol, atake na siya nya, napa siya sulod bata sa iyang tiya. Idol, gi-repair mi og syudad idol nya. Abot sa syudad idol, gisod siya sa idol, gisod siya sa ICU. Wala ko magtuo nga mabuhi pa idol. Mga idol, dito ko sa hospital, nisod ko sa usa ka chapel idol, ug nangayo ko og pasaylo sa Ginoo. Nangayo ko pasaylo sa labaw na to makagahom. Idol, aga sa kong luha, ako ang pasaylo nga Ginoo, pasaylo ako sa ako mga sa nga nabuha. Ginoo, mahangyo unta ko niyo nga tabangi ko karong higayon nga
mabuhi ang akong asawa ug anak, ang akong pamilya mabuhi. Idol, wala damha idol. Gikumot akong nganaw idol. Murag gikumot idol, nanghugot ako naw. Nanlimbaw ko idol sa pagpangayon ako pasaylos sa labaw nga makakagahon. Dito higayon na idol nga paminaw na ako idol, nagipasaylo ko sa labaw nga makakagahon. Napil na ko idol nga gipasaylo ko niya. Ug mingon ko idol, kung imo lang kung dawaton ang akong pasaylo, amahan ko. Mukuyog na ako kanimo. Ka idol, napil jud ako idol nga gipasaylo ko niya. Ako sa pamilya dito gitabang pa, immediately cesarean pa. Gawas ko idol kay paging man nga ang akong anak nagawas na tuna sa nursery nya, ang ako ang asawa topa sa kuan to di iko pa kay gi-check niya idol ang iyang mga ugat diri og naabay ni gawa kuan buto nga ugat, kung may buto nga ugat makumato siya idol. So idol, hangyo jud ko mas Ginoo. Buhi alang ko mo pamilya kay sukad karon makuyog na ko kanimo. Kay do idol, naluwas ang ako ang anak ug ang akong asawa idol. Dili lalim idol. Nagpam ko sa kong anak, kagulingong anak, ha? Nagpam ko ang walay lain akong nahuna idol, nasulod sa kuno huna nga Ginoo tabangi ko. Nagpam ko kay di wala pa man gisud sa nursery idol. Dito pa man siya sa kilid sa ICU kay gitabang pa man ako ang akong anak. Wala pa man siya gisulod sa nursery kay naglisod pa mong kabata nya. Pag-rotate sa doktora idol nga naginawa ako ang anak, nasave na ko, isud na sa nursery nato idol. Nalipay ko nasud na sa nursery kay dito sa nursery idol dadamay mga nurse dito nga magatiman sa mga alaga niya. Ikibit naman akong anak kay dili pa man to siya angay mga anak idol, kay kung pa man to siya 7 months muna idol nakaanak ko nya. Ginoo, napil na ko idol nga gitabangan ko sa Ginoo. Gi dawat niya ako mga pangay pasaylo. Akong asawa idol nasib sad, okay ra sad, wala ni pikto siyang ugat, nasib siya, wala siya mga kumatos na, wala, okay na siya. Sib idol. Pag sib ana idol sa usak semana mong stay dito sa Cebu, sa anong adlaw gabi idol natug ko idol nya. Sito bisin pisuto idol matug ka dili ka matug ka magbarug ana, magtungko ka na, nakatulog ay tungos kakapoy idol. Ako idol gidamgo ko na ay murag ni hunghung na ko idol nga niingon ako. Tao, ikaw mo labaw na kong binuhat diri sa kalibutan, sa dagway ug sa pangisip. So ginlan ug mandaran ko ikaw nga ang tanan na kong binuhat diri sa kalibutan ampingi ug alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Mo na idol, nakamata ko idol, nakaana ko. Ginoo, kung ikaw man ganito, sukad karon tumanon ako ang imong mga kasuguan ug kamandaran. Sugilo nimo ug kasuguan nimo ako nang sundon. Mo na idol, ngono na hibuong mo idol nga love kay nako ang mga kahoy. Kaya ang mga kahoy idol usa na idol nga ni katabang nako dito ko sa ospital. Kaya ang billing sa kahoy idol pag pananon mo kahoy usa na nakatabang nako kay nihangyo ko sa kong papa nga pagamita ko dara og kwarta pa kay sa kagastuhan bisan og gobyerno na bisan aduna kay mga kagastuhan kay mga resita idol nga wala dira sa ospital, paliton man nimo pagkaon man tong gipagamit ko ni papa idol sa katong kwarta nagikan to sa bayad to sa pagpananom og kahoy. Ana sukad karon makuyog na ko kanimo. Sus mo no idol. Mao nang nahibong mo na nahibong sila anong magsigag pananom ka yung love kay mo kay
Mao na idol, nya pag abot na ko diri idol. Pag abot na ko diri, gitanom na ko ang usa ka kahoy kay pagkatawo sa akong anak gitanom na ko ang maong kahoy. Mao ni idol. Kana idol. Kana. Mao nang kahoya idol nga ako ang gitanom idol. Ang pangalan ana idol, talot, talirungan na sa akong anak. Mao nang love kina nako ng kahoya, dako kay nagbalyo nako. Kay pagkatawo sa akong anak, ako na siyang gitanom, ako na siyang gialimahan, giabunuhan, gibisbisan, hantod siya ni dako idol. Nya karon idol, mga 12 na siya katuig idol, gikan sa pagtanom na ako anak idol, 12 naman katuig. In-produce na siya idol og mga bunga. Nya ang mga kanang talot idol, ang mukaon na sa bunga na kanang mga kabug. Ana maningaon dira sila sa babaw. Mga lain langgam, ana sila mamatog, ana sila maniba. Mo-produce na siya kabugnaw sa kabuntagon idol. Ug muhatag na siya ka gabon sa kabuntagon ug muhatag na siya og bugnaw sa katong kalibutan. Mo na idol. Love jud ako ang kinaiyahan. Kay aduna ako'y mga damgo idol. Ikaduha idol. Aduna ako'y mga pangandoy. Aduna ako'y mga pangandoy idol. Bisan sa akong ubos akong utong sa katilingban, pobre ako aduna ako'y mga pangandoy. Ako mga pangandoy idol. Bisan sa akong kakabos. Gusto ko idol nga makatabang sa ako ang pamilya ug sa ako ang mga kaliwatan ug sa akong mga silinganan. Kay idol, aduna ko makita idol mga silingan ako idol nga kabos, lisod, naglisod sa mga pagkaon idol. Gusto kita kong mutabang idol, muhatag ko mga unsay mga hatag nako apan kabos ako. Murag kumuto na akong kasing-kasing idol nga magtan-aw nila nga lisod pud kaayo. Lisod pud kaayo. Ako lisod pud ko, ya sila lisod pud. Pero mo tanay ako mga pangandoy idol nga kung ako manggani aduna ako'y mga kwarta. Mutabang ko idol sa akong mga kaliwatan, sa akong pamilya. Una kog tabang idol. Ako pamilya, di akong kaliwatan, di ako mga kasilinganan. Kaya adunay makita na ko diri idol nga lisod pod. Ya ako idol murag kumuton kung kasing-kasing. Gusto unta kong mutabang pero sa ginagmay ra, dili sa volume gyud nga makatabang ta. Ginagmay pero kung ako lay na idol, gusto kita ko nga akong damgo ug ako nga pangandoy. Akong may nahinay ug katuman. Dol ang akong pangandoy idol, nay-hinay naman ako. Ang akong mga damgo o mga pangandoy nananam na nako kahinay. Akong damgo nga maayo ang naguba nga kinay. Nananam na ko kuyog sa akong papa idol. Pio President Rodolfo W. Chairman na sa idol sa Hinumangan Saksak Farmers Association. 13 idol, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hantod karon 2024. Naginay-hinay ko idol. Og pananom og mga kahoy sa kabukan. Kuyog ko. Supervise ko. Utanom ko. Kay gusto na ko ang ako mga damgo. Nga gipadamgo ko. Nga giingnan ko sa akong damgo. Tao, ikaw mo'y labaw sa tanan na kung binuhat sa kalibutan. Sa dagway ug sa pangisip. So ginlan ug mandaran ko ikaw. Nga ang tanan na kung gibuhat diri sa kalibutan, may kinabuhi ug walay kinabuhi. Ang pingi ug alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Muna idol, nasud sa kunhona, nga love kay nako kung mananom kog mga kahoy idol, love kay nako. Muna love kay nako ang kinayahan. Na sa karon idol, nakita nako nga akong mga damgo nay nahinay na siya og katuman. Sunod idol, ang akong mga pangandoy nga mutabang ko sa akong mga kasilinganan, sa akong kaliwatan, sa akong pamilya. Pero paminaw na ka idol kung ihatag lang sa labaw mga kagahom. Walay imposible. Kung mangandoy ka, libre lang kita mangandoy idol. Pero maorad yun na akong
kuan idol nga kung naaduna kay mga problema idol, manalangin ka na lang sa labaw na to mga kagahon. Kay siya mo ilabaw na to. Nga tanan. Siya mo ilabaw na to tanan. Sa yuta ug sa langit, siya mo ilabaw nga makagahon. Una idol karon dili ta ka kuan ron katanom ron ka mabangag abuno supervise atong area kay dangog kay panahon kay sigig ulan diri basin ugma idol makasugod na ta. Nya idol ug diri lang ta kutob. More power and God bless.